Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Kapin sa 30 ka mga langyaw gisikop nunod sa gidudahang illegal nga pogo sa Mualboal. Paril sa Estero di Parian sa may Cebu Port Authority gipaguba sa Cebu City LGU. 40 anyos nga mag-uuma misway og lugos sa 13 anyos nga babay sa Negros Oriental. Solid waste management effort sa DepEd Mandaue di pasidunggan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Mirandina. Mga kabanay sa criminology student kinsa may reklamong gidapatan sa pipila ka mga personnel sa Police Station 4 sa Lapu-Lapu City Police nagpa-blotter na sa hitabo. Samtang aduna nay persons of interest ang Lapu-Lapu City Police sa mga nalambigit sa pagpangawat. Ani ang report. Alas 9 kaganihang buntag, nagpa-blotter na sa Police Station 4 ang amahan, apuhan ug igsuon sa criminology student. Oktubre 4, nahitabo ang giingong pagmaltrato sa pipila ka mga personnel sa Police Station 4 sa 20 anyos nga criminology student apan kaganiha lang nila napablotter ang ilang reklamo kay matod sa amahan na trauma ang iyang anak sa hitabo. Gani karong adlaw, ila kining gida sa Vicente Soto aron mahiling. Kung makadungog sa police station, mupugong sa ayaw lang adto dito pa kay basin unsa ka. Wala yung gingon ako, karon nakapabor man gid ko, man gilihok gid ako. Mato di Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, mag-agad pa sila sa pamilya kung i-file ba nila ang kaso pinaagi sa abag sa Lapu-Lapu City Police o idirekta nila og sangat ngadto sa korte ang kasong kriminal. Aside from amo as investigation, naaman sad sila laing agency nga pwede maduulan like sa pleb, Napolcom, ombudsman. Manang mag-agad ta nila asa sila mo file sa administrative nga kaso. Pero sa kriminal, sa korte ginay sila mo file. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa agawon sa criminology student apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag kabahin sa hitabo. Hinon matod sa Lapu-Lapu City Police sa giluwatang affidavit sa agawon sa criminology student, iyang gitataw nga wa siya nakitang timailhan nga gimaltrato sa mga pulis sa Station 4 ang naasoy tinunan dihang nagpa-blotter sila sa insidente sa pagkawagtang sa chainsaw ug bike niadtong Oktubre 4. Sa pikas bahin, gipasabot sa Lapu-Lapu City Police nga samtang nagpadayon ang investigasyon batok sa mga pulis nga gikatahong mimaltrato sa criminology student apan nagpadayon usab ang ilang investigasyon sa hinitabong pagkawagtang sa bike ug chainsaw sa balay sa agawon sa criminology student ug may mga persons of interest na sila karon nga gitan-aw. Na-directive sa ato ang Police Station 4, i-continuous gyapon ang katong reklamo sa pagpangawat. To the point nga ma-recover na to ang nangawa ang item, then malink na to kinsa ang may malink. Sa pagkaron di sa issue gid final statement kung nakuha na ba, na-recover na ba tanan ang kinawat. Kaya kung going mangyapon, linking ato diin gikan ang mga butang. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirandina, Balitang Bisdak. National Highway nga natabunan sa pagdahili sa yuta sa Bukirang Barangay sa Talisay City, subli na usab nga gibuksan alang sa mga sakyanan. Gitak-upan ang Manipis Toledo Road sugod sa habig sa Sitio Santos, Campo 5, Barangay Campo 4 sa alas 8 sa gabi hangtod na sa alas 5 kaganihang buntag. Matod ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga si Engineer Mario Jimenez sa 1st Engineering District sa DPWH mo'y nagpahibaw kaniya nga nakuha na ang kahungnong bahin sa ibabaw nga bahin sa bungtod kagabi. Temporaryo nang nilang giablihan ang daan apan sirad-an og pipila ka minuto sa panahon nga hakuton ang yuta ug bato. Bisan pa man sa pag-abli sa daan, giawhag sa City Toda ang mga motorista sa pag-amping kun moagi sa dapit. Kung kinahanglan yun nga matag karon og unya, mutan-aw sila sa ibabaw nga bahin sa bungtod kun moagi sa dapit. Aron malikayan nga adunay mga tagak nga mga bato ug yuta. Kahinumduman nga Miyerkules sa niaging semana na sinati ang dakong landslide sa dapit.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pasakan og kasong frustrated rape with serious physical injuries ang 40 anyos nga mag-uuma human ni suway paglugos sa usa ka minor de edad. Nahitabo ang krimen niadtong Martes sa alas 6:30 sa buntag sa Bukirang Barangay sa Mabinay, Negros Oriental. Sa inisyal nga investigasyon, naglakaw ang 13 anyos nga biktima paingon sa eskwelahan ug niagi sa balay sa sospek. Gibira sa sospek ang biktima paingon sa katubhan. Apan adunay nakamatikod sa singgit sa biktima. Gisubay sa mga residente ang singgit sa biktima ug dinhi na nakaplagang nagkadugo ang sa biktima. Nakita usab ang bato nga posibleng gigamit sa sospek sa maong krimen. Gida sa Dawis Primary Hospital sa Bayawan City ang biktima samtang dali ra usab nga nasikop ang sospek pinaagi sa hot pursuit operations nga gihimo sa kapulisan. Nasayrang aduna nay kaso ang sospek sa paghupot og dili lisensyadong armas niadtong 2015 apan nakagawas pinaagi sa plea bargaining. Mas gingusgan pa sa lokal nga hagamhanan sa Dakben sa Sugbo ang gubat batok sa baha pinaagi sa paghawan sa mga basura nga nakabara sa kasapaan. Sama na lang sa bukana sa Estero di Parian sa Pier 2 diin giguba ang parte sa paril nga iya sa Cebu Port Authority kon CPA. Anang report ni Alan Domingo. Usa sa gipadayon ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga programa gipatuman sa iyang gisundan nga si Mayor Mike Rama ang gubat batok sa baha. Lakip sa gigamit niyang estratehiya ang paghawan sa kasapaan nga naalihan na sa mga basura nga maghinungdan sa pagbaha sa lupa nga bahin o downtown area sa Cebu City. Subay nini nagkahiusa ang LGU, DPWH ug ang CPA nga aksyonan ang problema diin misugot ng gubaon ang portion sa concrete wall sa bukana sa Estero di Parian. Ang pagguba sa paril sa Estero di Parian usa ni sa short-term solution nga nakita sa Cebu City LGU pagsulbad sa problema sa baha diin daghan matud pa silang pagabuhaton aron hingpit kini nga masolusyonan. Dinhi nagpakita usab kuno sa kamahinungdanon sa panag-alayon sa LGU ug sa Cebu Port Authority aron matigayon kining naasoy proyekto. Gipangunahan ni Mayor Garcia uban ang mga opisyal sa mga katambayayong ahensya ang seremonyal nga pagguba sa paril. Gamit usab ang mga heavy equipment inanay nga gibungkag ang paril hangtod hingpit kining nahagba. With the cooperation of the Cebu Ports Authority, again, kay diplomacy works, nahitabo ni nahimo ni nato tungod sa maayong relasyon sa CPA o sa Cebu City Government. May commit may nga andami og tagana nga i-knockdown ang wall kung mao ginay nakita nga problema para sa baha. Samtang admitido ang mga opisyal sa syudad nga dili masayon-sayon og sulbad ang problema sa baha sa syudad. Apan gipaniguro nila nga mapangitaan og pamaagi nga magmadaogon sa kampanya inubanan sa abag usab sa katawhan. Apil sa ilang tutukan ang mga informal settlers nga nagpuyo daplin sa kasapaan ug ang mga edipisyo nga nakakaon sa agianan sa tubig. We have to clear this wall kay para doon ay access ang among mga equipment, deployment sa mga personnel for the dredging works. Kay karon maglisod mi og limpyo sa ato ang kuan sa pakay wala may access points. Nag-focus gyud sa clearing of the easement plus removing the obstructions of our natural waterways which are the rivers. Now this is a good example. Actually this was personally initiated by Mayor Raymond Garcia. And this is one of the battles that we are winning. But the war against gubat sa baha is not just this battle. We have several battles to fight and several battles to win so that we will eventually win the war. Kauban si Godfrey Lian o Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gihingusgan sa Talisay City Police ang ilang anti-drug ug uban pang police operation tungod sa nagkaduol nga kapistahan sa dakbayan sa Talisay. Subay niini usa ka SK councilor ang nasikop human ilang bigit sa illegal nga drogas. Ang report ni Femari Dumabo. Nasikop ang 23 anyos nga SK Councilor sa Barangay Santo Niño sa Cebu City. Pasado alas 3 ganihang kadlawon sa Barangay Poblasyon sa Talisay City. Mudagan og duha ka semana ang surveillance sa mga sakop sa Talisay City Police batok sa opisyal sa SK. Giila ang SK Councilor nga usa ka HVI human dili moubos sa 50 gramos ang mabaligya sa suspitsado matag semana.
Nabantayan sa kapulisan nga sukad sa pagsugod sa kalihukan sa kapistahan sa Dakbayan, ilabi na sa barangay Poblasyon, ni Siaw ang maong dinakpan sa pagpamaligya sa ginadili nga drogas. Sa iyang pagkasikop sa may Purok Repolyo, barangay Poblasyon, ganihang kadlawon, nasakmitan kini og 170,000 pesos nga balor sa shabu. Took the advantage po na maligya din ng droga. So nadakpan na to kagabi, kadlawon. Kahapon la, ay kagabi, kadlawon. So, isa po siya pang SK Councilor, nagtinabangay. So, good thing po talaga wala tayo na itara na major crime incident. Except itong mga naatay mga namomonitor nagikan sa uban na lugar, nearby city nato na magpunta dito para take the opportunity na mabaligyan ng droga. Samtang sugod sa Setyembre 16 hangtod sa Oktubre 16, moabot sa 240 ka mga mamaligya ay og pagkaon, goods ug services ang anaa sa palibot sa Poblasyon Park o sa simbahan sa Santa Teresa de Avila. Mato ni Poblasyon Kapitan Edward Lesna nga dilang kini taga-Dakbayan sa Talisay. Apan ang uban nga ang gikan sa silingang lungsod ug syudad. Pinakalayo ang gikan sa Carcar City. Puro samantahan masad mangayawat pa, nginabuhi lagi kay pista. Dili rin kadaga-ato ra na naam gani taga Naga, maninda, na taga Carcar, maninda Spatos. Oo. Mga so sari-sari ning mga kanang goods, Oh, foods and services. sari-sari. Samtang wala lang una higpiti ang pagpatuman sa curfew ordinance sa barangay Poblasyon. Apan gipahinumduman ang mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak. So kadinoon sa pagsugod sa mga kalihukan, gilagway nga nagbalinawon ra pa ang kinatibukan. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kagiingong undocumented nga mga Chinese nationals gipaubos sa investigasyon sa Police Regional Office 7 tungod sa gihulagway nga pogo-like operations sa usa ka resort sa barangay Saavedra sa lungsod sa Moalboal. Ang detalye sa live report ni Femery Dumabok. Fem? May matod sa hepe sa Moalboal Police Station sa ilang pakiginabi sa tag-iya sa maong resort nga matod pa usa ka Pilipino nga gikan sa usa ka tour agency ang nagbook nagrenta sa usa ka building sa ilahang resort alang sa tulo lang unta ka Chinese national nitong September 24 og nabantayan nga niabot kini September 28 apan matod pa man sa tag-iya sa maong resort nga wala na nila nahibaw-an nga niabot na diay sa 38 ka mga Chinese national ang nag-occupy sa usa ka building sa maong resort. Gingong nasakpan kining 38 ka mga undocumented Chinese nationals atol sa joint inspection sa Office of the Building Official sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Moalboal. Municipal Peace and Order Council uban ang Moalboal Police ug Bureau of Fire Protection alang sa gihimong fire safety sa usa ka resort sa sitio Kalingking, barangay Saavedra alas 4 gahapon sa hapon. Dihang nabantayan ang presensya sa mga Chinese-looking nationals ila kining gihinabi. Apan matud pa way ni usa kanila ang makamao mosulti sa pinulungang Ingles. Wala usab sila'y napakitang mga dokumento sama sa passport dihang gipangitaan sila. They have exclusively rented this resort, no? Actually, di gid siya matawag na to nga high-end resort, no? Sa gawas mura og dili ka magduda o mag-suspect nga naay mga unusual activities sa SWOT, no? Kining resort is located 7 kilometers more or less from the highway. So we think that this was purposely chosen para ma-avoid ang detection. Mato di Moalboal Mayor Inocentes Cabaron nga subay sa pagpangronda sa Pugo Hub sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa miaging Setyembre, nagpagawa siya og executive order nga nagmando sa tanang barangay kapitan nga panid-an ang mga kalihukan sa tasatag sa nila ka mga dapit. Kini labi na kay ang lungsod usa ka tourist destination. Pero ang dunay nag-infuna mo na ang kanang Happy Beer nag-apply og high speed nga internet mao tong among mao man usas mga requirements Sa unsa ba Mayor? Tunay pogo event, pogo like activities. Mao nang among gikuha gapataw gamitin na together with different barangay captains
Pero before na, nag-issue na ko skipping order na pinandan mo strictly monitor ang barangay captains sa presence of any Pugo Hub like activity area na isilang area. Samtang gipayga ng inspeksyon, mato di Pilare nga dunay nakitaan nga mga 34 ka mga sets sa computer, 4 ka mga laptop ug dili moubos sa 200 ka mga cellphone. Nakiglambigit karon ng PNP sa Bureau of Immigration, DOJ ug CIDG ug RACO 7. We are all now conducting an extensive investigation para atong makita kung unsay mga possible violations nga na-commit aning nag-organize or nag-rent, no? Because ang atong na-obserbaran, kining ilang gistayhan is a resort. It's an isolated resort in Barangay Saavedra, Mualbual. So, mao ni result sa inspection nila. Then karon ang atong ginabuhat is we are conducting thorough investigation. Mato sa mga nanimuyo aduol sa resort, nga modaga na sa tulo ka semana nga nabantayan nila ang mga Chinese-looking foreigner sa maong resort. Ug sukad ditong adlaw, wa nay lain pa mga turista nga niabot sa maong resort. Nabantayan usab nila nga saba kaayo ang mga Chinese-looking national batag gabi apan hiluman panahon kun maadlawan. Dugang ni Pilari nga human sa operasyon sa Pugo Hub sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ni paygayon na ng kapulisan og mga proactive inspections og visitation sa nagrenlaing dapit sa rehiyon ug ang mipasiugda niini ang mga lokal nga kagamhanan aron masiguro nga wa bay mga Pugo-like activities sa mga dapit. Usa sa gisusi karon sa kapulisan kung susama ba sa Pugo Hub sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang operasyon sa mga Chinese national sa lungsod sa Mualbual. That is why we are conducting thorough investigation. This is what we call indicators, no? Indicators, but we cannot with certainty declare or tell you that mauna ning gitawag nato nga Pogo, but we will be conducting a thorough investigation. But these are indicators, no? Daghang cellphone, daghang computer sets, and the foreigners are undocumented. Meaning kasi wala sila yung mga passport. May hangtod karon padayon pa nagpaabot ang kapulisan sa mga sakop sa Bureau of Immigration alang usab sa himuon nilang pagkuti-kuti kalabot sa mga dokumento sa mga Chinese nationals sama nilang sa passport sa maong 37 ka mga Chinese nationals kay matud pa man ni Paka ang hepe sa Mualbual Police Station nga ang usa kanila nakapakita og gulagway sa passport niini kay matud pa man ang maong Chinese national nga gikuha isip cook taud-taud na dinhi sa Sugbo ug nakapangasawa og Pinay. Siya mo'y gihimo nga cook sa maong 37 ka mga Chinese nationals. Samtang sa gihimo usab nga dugang pakisusi ganina pinaagi sa tabang sa usa ka tour guide nga naka-base dinhi sa Mualbual nga makahibalo mo Chinese language. Matud pa man sa pangutana kung nag-unsa dinhi ang maong mga Chinese national itubag kini nga alang sa pagbakasyon. Apan sa pangutana kung aduna nganong adunay daghang mga computers o laptops o cellphones matud pa man nga adunay online business apan kun unsa kini nga online business kana ang padayon pa nga gisusi sa atong kapulisan. May So Fem, unsay status ron anang mga Chinese nationals arrested na sila unya asa sila ron nahimutang? May giklaro sa kapulisan ni Police Captain Brigido Pakang, hepe sa Mualbual Police Station nga dili sila arrested, di po sila rescued apan gihold lang una kini kay gipangitaan pa usab kini kay matud pa man usa sa gitan-aw sa violation karon so far kay while paabot ang Bureau of Immigration ang akabot silang dokumento. So ang Bureau of Immigration na unya makaingon niya na kung unsa pay dugang nila mga violation sama sa mga dokumento kung walay mga passport. So hold pa sila ug sa pagkakaron anaagi hapon sila sud sa resort hangtod nga ang Bureau of Immigration na mohatag og resulta sa ilahang pakisusi. May Okay, daghang salamat, Femari Dumabo. Dismiss og re-electionist Mayor Jonas Cortez midangop karon sa Korte Suprema aron pugngan ang Commission on Elections and Bank pagpugong nga makasalmot siya pagbalik sa eleksyon sunod tuig. Si Nico Sereno sa report. Gihulagway ni dismissed og re-electionist Mayor Jonas Cortez nga gawas sa gahom sa Comelec Unbank ang pagpugong kaniya aron makapapili pag-usab sa katungdanan sunod tuig. Iyang gitataw nga wa kini igong basihanan tungod kay ubos sa balaod ang Korte Suprema lang ang makapagawas og kamanduan nga final and executory. Under that resolution is totally
unconstitutional. Di gyud na may tabo nga sila'y moingon nga final na. Kagahapong adlaw, Oktubre 9, misangat ang mga abogado ni Cortez og petition for certiorari, prohibition and injunction with application for issuance of a temporary restraint order or writ of preliminary injunction. Gipasabot ni Attorney Jamal James Kalipayan, Mandaue City Administrator, nga ubos sa gisangat nila nga petition for certiorari, nagtinguha sila nga ipakaway bili sa Korte Suprema ang COMELEC Resolution 11044-A tungod sa pagka-unconstitutional niini kung nakasupak sa balaod. Sa COMELEC resolution, nagmando nga kansilahon ang nasangat nga mga certificates of candidacy sa mga kandidato human pahamtangi sa ombudsman sa silot sa pagkataktak sa katungdanan tungod sa kalapasan nga ilang nahimo samtang nangalagad pa sila sa kagamhanan. We are hoping that ma-issuehan ni og temporary restraining order sa Supreme Court, which is also part of our prayer, no? Before ma-cancel ang name ni Mayor or before ma-remove ang iyang name sa period na nagprinting na ballots. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gipaabot pa sa DepEd Mandaue ang inspection report sa danyo sa mga school buildings tungod sa linog karong bag-o. Matud ni Edgar Espina, admin officer, dunay usa ka school building sa Kanduman nga pabilin pang nakakordon gumikan sa mga cracks. Gahuat pa ang DepEd sa rekomendasyon sa Office of the Building Official. Hinuon pasalig nila naghimo og blended learning ang eskwelahan aron di maapektuhan ang klase ay hapa i-resume pagbalik ang klase sa building kung tugutan sa mga otoridad. Pero ang katong uban nga school, sir. Aka to. Yagmay natin. Murag hairlines na to sila. Mao gibalik. Balik na, sir. So far. Patayng lawas sa usa ka 33 anyos nga lalaki na palgang nag-utaw-utaw sa kadagatan sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Ani ang report. Pasado alas 3 kagahapon sa hapon, nabangalan ang patayng lawas sa usa ka wa mailhing lalaki nga nag-utaw-utaw sa kadagatan sa sitio San Roque, Barangay Pusok. Matod sa Lapu-Lapu City Police, positibong giila sa mga kabanay niini nga iya kini sa usa ka 33 anyos nga lalaking taga-poblasyon Liluan kinsa wa mauli sukad pa niadtong adlawng Martes. Apan kay wa makuhae og habig ang mga kabanay, gipugngan lang una sa RTV Balitang Bisdak ang pangan sa maong lalaki. Nagpablatoy gito sila gahapon other day nga possible nilayat gid gabaw gid sila nga nilayat kay nakita naman nila dito ang CCTV ang katong motor nga nihunong gyud dito nagi possible nilayat wala gyud nakita ang aktual. Base sa CCTV footage nga kuha sa Marcelo Fernan Bridge niadtong Martes, makita ang usa ka motorista nga nagsubay sa lane gikan sa Lapu-Lapu paingon sa Mandaue alas 11:55 sa buntag. Pag-abot sa tunga-tunga sa bridge, gipark sa lalaki ang iyang motorsiklo ug milabang sa pikas lane. Kay medyo distansya ang CCTV ug may nakaali nga tarpaulin, wa na makita ang maong lalaki. Apan kay nabantayan nga pagka alas 12:11 daw may natagak gikan sa taytayan tungod sa paglihok nga nakamugna og dagkong pisik sa tubig dagat. Kay anaara sa ilawom sa Marcelo Fernan Bridge ang buhatan sa Regional Maritime Police, dali sila mipagawa sa ilang rubber boat o gisusi ang dapit kung may niambak o natagak ba apan wa sila'y nakita. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga nahinabi na nila ang mga kabanay sa biktima ug wa sila'y nakitang foul play sa hitabo. Mismo ang taga-Liluan man to ang biktima, convinced gud sila nga naay psychological problem ang kaning nilayat. Karong adlaw, gitimaan ang World Mental Health Day. Kini mao ang paghatag og gibugaton sa mental health issues ug pagdasig sa mga individual nga nakasinati og mental health issues nga moduol og mga support groups ug magpahiling sa mga psychologist ug psychiatrist. Ang Lapu-Lapu City LGU pinaagi sa CSWD adunay ipahigayong libreng mental health clinic matag buwan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Solid waste management effort sa DepEd Mandaue giila sa kagamhanan. Usa sa mga proyektong gihimo nila ang paghimo og alternatibong uling gikan sa gamit nga mga papel. Ang report ni Nico Seren. Adlaw nga operasyon sa DepEd Mandaue. Gipaninguha man ang pagpameno sa paggamit niini
sama pananglit sa electronic communication apan magamit gyud gihapon kuno og papel. Ang mga nagamit na gipaniguro hino nila nga mapahimuslan gihapon. Gipaagi kini sa paper shredder aron mapino-pino. Bas-on nila kini og tubig dayon pormahon og daw bola pagkahuman. Kini na ang gikinahanglang ibuwad balik usa ka adlaw. Ug kun mauga na, maporma na ang gitawag nila nga paper charcoal. Kini ang gigamit nila sa pagsugnod kung dunay mga lutuon. Volume huge of papers man gud nga di na magamit nato. So sigara nato patimbang usahay, no? Diha gyud kutob timbang na gyud ta. Nato pa ipatimbang pero ako nakita nga napa mas magamit pa na nila. So like for example kini atong gitanaw. So innovative man. Ang ubang mga personnel na malitsab kuno sa pinutos nga paper charcoal aron ilang magamit. Ang maong lakang usa sa una nang nahatagan og recognition sa dakbayan tungod sa mga efforts alang sa kalikupan. Ito mga kabuhat mapalit dere, mga maestra, mga empleyado sa itong DepEd. Mapalit din sila na kaya sa gamiton silang pagluto o pagsubasugba sa mga dagat. Kahinumduman, Hunyo niining tuiga, nagpinirmahay o kasabutan ang Mandawi LGU ug ubang mga opisina alang sa integration sa solid waste management concepts sa curriculum sa mga eskwelahan. Nagpadayon na ang implementasyon niini aron matudlo sa mga bata ug ipasukip sa ilang leksyon. Kaimportante masabyud kuno nga mapasabot sila sa importansya sa mga lakang pagprotektar sa kalikupan. Hinahinay, kaya di man nato mabulto na kausa kay by quarter man ta. So for example, karon nga quarter atong i-discuss ang segregation. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gibida ang mga produkto og delicacy nga tatak Nortehanon sa Ibabaw Heritage Cuisine atol sa Bahandi Eastern Visayas Trade Fair. Ang Ibabaw Heritage Cuisine, inisyatibo sa Northern Samar LGU, kaabag ang mga Northern Samar producers. Tinguha sa kalihukan nga maila sa katawhan ang mga gipasgarbong produkto nga abunda sa probinsya. Gawa sa mga produkto, tinguha usab sa LGU nga mapromote ang kultura sa mga Nortehanon. Padayon pang gisusi sa Business Permit and Licensing Office kon BPLO sa Dakbayan sa Mandawi ang gironda nga bodega nga nahimutang sa Barangay Look sa Dakbayan sa Mandawi niadtong Sabado sa buntag. Gihulagway ni Attorney August Lizer Malate, hepe sa Business Permit and Licensing Office sa Mandawi City, nga kabahin ang gironda nga warehouse sa usa ka dakong network sa unregistered facilities nga naglihok sa Dakbayan sa Mandawi. Gibana-bana nga mukantidad sa usa ka gatos ka milyon ka pesos nga foreign branded excisable cigarettes nasakmit atol sa pagpangronda sa miaging Sabado. Lakip sa nadiskubrihan sulod sa bodega gawa sa mga imported nga mga sigarilyo mao ang mga makinarya ug raw materials aron sa paghimo og mga produkto. Nagtuusab ang mga opisyal sa facility nga nalambigit sa large-scale operations diin ang matang sa ilang kalihukan maupay padayong gisusi sa ilang buhatan. Subay sa kalapasan, mimando ang kagamhanan sa Dakbayan sa pagsirado sa warehouse tungod sa kakuwangan sa gikinahanglang mga permit. We have also kanang giparan pud na namo karon so that we can do our own audit. And daghang pud lain nag-abli cold storage, na warehouse within a warehouse. Sa pagtapos sa filing sa COC, nigawas nga duha ang magpapili pagkamayor sa Dakbayan sa Talisay. Usa ka 44 anyos nga ginganlan og Roger Simafranca ang mamahimong makaatbang ni incumbent Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Bulias alang sa mayoral race sa Dakbayan sa Talisay. Miduso si Simafranca sa iyang COC samtang way kontra kung unopposed si incumbent Vice Mayor Choi Asnar nga subli ni ining magpapili pagka vice mayor sa Talisay City. Samtang 15 ka mga personalidad ang magtigi nga makakuha sa posisyon pagkakonsehal sa Dakbayan. Sila mao si Danny Caballero, Eduardo Digol Gulyas III, Attorney Rocky Bass, Ferdy Rabaya, Socrates Fernandez, Ofelia Ilanan, Lester Daan, Lito Bacaltos, Chickchick Cabigas ug si Attorney Dan Andrew Villaver. Nagpapili usab sila si Dennis Basiliote, Raul Alfafara, Lina Libres, Jesusa Lopez ug Lenny Espinosa. Gikinahanglan lang ang napo ka mga konsehal sa Dakbayan sa Talisay. 40 ka mga board passers sa Dakbayan sa Talisay ang nakadawat og cash incentives gikan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay. Tulo kanila mga top-notchers midawat og cash incentives. Usa ang nag-first place sa plant mechanic nga nakadawat og 50,000 pesos. Usa ang nag-6th place sa psychometrician ug laing usa usab sa 10th place
sa psychometrician nga nakadawat og 25,000 pesos ug 5,000 pesos. Samtang ang laing 37 ka mga board passers sa plant mechanic, psychometrician, mechanical engineering, medical technology, LEP, social worker, master plumber ug sa nursing board exam makadawat usab og cash incentives. Sa miaging tuig, gipasar ang ordinansa sa Talisay City Council nga magahin og kantidad sa paghatag og cash incentives sa mga board passers nga talisaynon. Mato ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, paghatag kini og pasidungog sa paningkamot sa mga tinun-ang talisaynon ug pagdasig sa ubang mga batan-on nga maningkamot sa ilang pagtungha. Dito na sa hilit nga mga dapit sa kalungsuran posibleng nagsag ang operasyon sa Pogo sama sa nitabo sa lungsod sa Moalboal. Di nasakpan ang 38 ka mga foreign nationals nga gituguang dalang bigit sa kalihukan sa Pogo. Samtang wa usab isalikway ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga adunay Pogo sa dakbayan, busa mas pahigtan pa niya sa mga otoridad ang pagpaniid sa posibleng Pogo operation. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Moalboal, diin nabisto ang kalihukan sa mga langyaw nga nag-abang sa usa ka resort nga naimutang sa suok nga dapit. Dili pa man kumpirmado apan dako ang posibilidad nga nalampigit kini sa Pogo, sanglit ang pattern daw susama sa nahaunang nadiskubrihan sa kauluhan ug sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Posibleng didto na sila sa layo og hilit nga dapit, nagpadayon sa ilegal nga kalihukan ug hayan kadtong mga nakaikyas sa pagpangrunda sa Pogo operation dito na usab karon mag-operate. Usa sa gitanaw sa PRO7 nga posibilidad nga napugos ang ubang mga langyaw sa pagtrabaho nga supak sa ilang kabubuton. Busa, gitanaw na nila ang posibleng mga kasong ipasa nga batok sa mga nagpasiugda nini. Nag-adapt sila og mga measures para dili sila ma-detect. Ug makabantay mo, ilang gidala ang ilang operations to far-flung municipalities. It used to be in highly urbanized cities. But now, they have consciously adopted measures or designs to hide these activities. Samtang gipadayag ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia, gawa niya ipadaplin ang posibilidad nga adunay Pogo mismo sa dakbayan. Busa, ni mando sa kapulisan ug ubang law enforcement agency. Apil na ang NBI nga pahugdan pa ang ilang monitoring aron matultulan og galing adunay nagpadagan og Pogo sa Cebu City. Subsob usab ang pagsusi sa BPLO sa mga establishmento sa syudad. Di gyapon ko mo discount anong possibility kay Pogo gali karon has already become illegal. So kung mun kang illegal, underground na sila. So saan na to pagkita og underground, di ba? Nga kita tan-aw rom tandanan sa legal. No, so if there are illegal activities like Pogo, I will not discount the possibility nga naa sa Cebu City. Pero one thing I can say is we're closely monitoring the situation and sige migpangita og naa ba gyud or dili with very close cooperation with our police and our Business Process Licensing Office, BPLO. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gawa sa pasabog nga performance nila ni Asia's Limitless star Julian San Jose ug SB19 member Stel, aduna usay solo performance ang bag-ong The Voice Kids coach ug SB19 member nga si Pablo sa Julie Stel ang ating tinig concert. Mudugang siya sa kasadya pinaagi sa mga gipang-andam niyang awit ug sayaw. Busa sa atong mga kapuso nga wala makasaksi sa in-branding concert nga Julie Stel ang ating tinig mamahimong malantaw kini sa telebisyon karong Biyernes, Oktubre 11, alas 9:30 sa gabi sa GMA. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 76 ka adlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon, mga kapuso.